In the name of our Lord Jesus Christ, I speak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkata-kata, Firstly, I would like to give thanks and praise to our Lord Jesus Christ. sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. That on this Sabbath day, we are all able to come together here to worship the Lord God. Bahwa kesempatan Sabat kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. It is indeed the grace of the Lord God to us. Ini sungguh adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. I give praise to the Lord God. Dan saya memberikan ucap syukur kepada Tuhan. That this time I'm also able to see the gathering of the biggest group of preachers in the world. Saya bisa menghadiri acara persekutuan pendeta yang terbesar. All the preachers in the eastern south hemisphere gathered in Indonesia for this spiritual nurture. Jadi kali ini saya bisa hadir di acara persekutuan penataran pendeta Asia Tenggara dan Pasifik, yaitu dari belahan timur dan juga selatan. We have a group of more than about 75 preachers and elders who gathered in Wisma Berkat for this spiritual nurture. Untuk penataran pendeta kali ini yang diadakan di Wisma Berkat, yang pendeta yang hadir kurang lebih 75 pendeta. Of course, for our own learning. Dan juga di dalam pembelajaran kita sendiri. For our spiritual nature. Di dalam penataran kita. And to grow in the Lord. Itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. To enhance our evangelical and pastoral work as we go back to the local churches. Dan ketika kita kembali ke negara kita dan gereja kita masing-masing, kita akan terus meneruskan pekerjaan pengkabaran Injil. For today, untuk hari ini, I would like to share with our brothers and sisters on this topic. Penatua akan berbagi tentang penginjilan pada topik kali ini. The harvest is plentiful. Yaitu tuaian sangat banyak. This phrase is spoken by our Lord Jesus Christ. Perkataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. If we refer to Matthew chapter 9. Kita melihat di dalam Matius pasal 9. From verses 35 to 38. Dari ayat 35 sampai 38. Here it tells us at that time our Lord Jesus Christ was going about in his ministry work. Pada saat itu Yesus Kristus sedang berjalan untuk melakukan pekerjaan pekabaran Injilnya. He go from cities to cities and villages to carry out the work that is entrusted upon him by the Heavenly Father. Tuhan Yesus menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada dia untuk berjalan ke kota-kota dan desa-desa untuk menjalankan amanat Tuhan mengabarkan Injil. Proclaiming the gospel of the kingdom. Untuk menyebarkan firman keselamatan kerajaan sorga. Healing the people of their sicknesses. Yaitu menyembuhkan orang-orang yang sakit. He also saw the crowd of people. Dia juga melihat kerumunan banyak orang. He realized that this crowd of people were harassed and helpless. Dia merasakan bahwa orang-orang banyak itu dia menjadi tergerak hatinya. They are like people without anyone to lead them in a proper direction. Sebab mereka seperti orang yang Tuhan Yesus merasa kasihan, seperti mereka orang yang lelah dan terlantar. This moves the heart of our Lord Jesus Christ. Inilah yang menggerakkan hati Tuhan Yesus Kristus. And he said the harvest is plentiful, but the laborers are few. Oleh sebab itu dia katakan tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. This experience of our Lord Jesus Christ during his ministry work. Inilah pengalaman Tuhan Yesus Kristus ketika dia melakukan pekabaran Injil. It's something for us to learn today. Ini hari ini kita akan menjadi suatu pembelajaran untuk kita. From this incident, dari kejadian ini, we first saw that our Lord Jesus Christ is going about his work in the society. Kita bisa melihat Tuhan Yesus di dalam masyarakat, dia menjalankan tugasnya. Jesus was walking among the people. Yesus berjalan di antara orang banyak. And carrying out the work that the Father have entrusted upon him. Dia menjalankan tugas yang Tuhan amanatkan dan percayakan kepada dirinya. Christians are not called to walk alone. Umat Kristen dipanggil bukan untuk bekerja sendirian. To live an isolated life by our own selves. Bukan kita hidup tersendiri dan terisolasi dari orang-orang. Away from the society. Jauh dari masyarakat. Remaining pure and righteous by our own selves. Kita merasa tetap terus suci bagi diri kita sendiri. In the prayer of our Lord Jesus Christ to his Father. Di dalam doa Tuhan Yesus kepada Bapa. He says. Dia berkata. I do not ask that you take them out of the world.
Aku tidak meminta engkau memberikan semua yang Tuhan ini. but you keep them from the evil one. Aku tidak meminta semua harta di dunia, tapi jauhkan mereka daripada yang jahat. We are not to live away from the world. Kita tidak tinggal jauh dari dunia, But while we still is living in the world, tapi kita masih hidup dan tinggal di dunia ini. associating with the people of the world, Dan kita masih berbincang dengan orang-orang dunia we ini. must keep ourselves away from the evil one. Tetapi kita harus hendaknya jauhkan diri kita daripada yang jahat. We must not adopt the way of the people of the world. Jangan kita mengambil cara hidup orang dunia ini. Because we are the people of God. Sebab kita adalah orang-orang Tuhan. We must lead a life of holiness and righteousness. Kita harus tinggal di dalam hidup kekudusan dan kebenaran. Although we are living among the people of the world, Meskipun kita hidup di antara orang-orang dunia we ini, are the light of Christ. tetapi kita adalah terang dari Kristus. Our light shine forth to the people of the world. Terang kita hendaklah menyinari orang-orang dunia ini, So that the people through us will be able to know God. sehingga orang-orang di sekitar kita akan mengenal siapa Tuhan kita. They are able to give glory to the Lord God in heaven. Oleh sebab itu mereka bisa memuliakan nama Tuhan di surga. So here also tells us, Di sini memberitahukan kita, while we are living among the people of the world, ketika kita masih hidup di antara orang-orang just dunia, like our Lord Jesus Christ, sama halnya dengan Yesus Kristus, we must remember the business that our Heavenly Father have entrusted upon us. kita harus ingat urusan yang Tuhan telah amanatkan kepada kita. Just like our Lord Jesus Christ, Sama seperti Tuhan Yesus Kristus, we must also go forth to proclaim the gospel of the kingdom, kita harus pergi dan kabarkan firman kebenaran kerajaan sorga. to bring relief or liberty to the people of the world. Kita harus membawa kebebasan ini, kemerdekaan ini kepada orang-orang dunia. When our Lord Jesus Christ called his disciples, Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid, we say that he has called them with a purpose. sebab Tuhan telah memanggil mereka dengan This tujuan. purpose has to relate to the kingdom of the Lord God. Tujuan ini harus ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Just like the time when our Lord Jesus Christ calls Paul. Sama halnya ketika Tuhan Yesus Kristus memanggil Paulus. Of course, it is for his salvation. Sudah pasti ini demi keselamatan. So that he will be able to see the light. Sehingga dia bisa dapat melihat So terang Allah. that he will be able to come out of darkness into the marvelous light of the Lord Oleh God. sebab itu dia dapat menguasai dari kegelapan bisa masuk ke dalam terang. This calling comes with it a purpose. Jadi panggilan ini juga disertai dengan So tujuan. that's why when Paul bear witness of his calling at the end of his life, Waktu itu dia dalam keadaan yang lemah ketika dipanggil Tuhan. but at the end of his life, Dan pada akhir hidupnya, he bear testimony of how the Lord God calls dia him. di akhir hidupnya dalam keadaan yang lemah, dia mau bersaksi tentang Tuhan. In Acts chapter 26, Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26, Acts chapter 26, Kisah Para Rasul pasal 26 verse 16. ayat 16. Here he says that the Lord God tells him Di sini dia katakan bahwa Tuhan memberitahukan dia, to rise to stand upon your feet. bangunlah dan berdirilah. I have appeared to you for this purpose. Aku telah menampakkan diri kepadamu untuk memberitahukan tujuan. This is the purpose that God have appeared to him. Inilah tujuan yang mengapa Tuhan menampakkan diri kepada dirinya. What is this purpose? Apakah tujuannya itu? To appoint you as a servant and a witness of the things which you have seen in me and those which I will appear to you. Untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu. Verse 17 says, Ayat 17. you must go to the Gentiles. Engkau harus pergi ke bangsa-bangsa lain. In verse 18, Ayat 18. it tells us to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the power of God to Satan. Dan menyuruh dia untuk membuka mata dia supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. That they may receive the forgiveness of sins. Maka mereka akan mendapatkan pengampunan dosa. And have a place among those who are sanctified in faith in our Lord Jesus Dan mendapat Christ. bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan oleh This Tuhan. is the purpose that the Lord God appeared to Paul.
Inilah tujuannya mengapa Tuhan menampakkan diri kepada diri Rasul so Paulus. that he will be made a servant of God. Untuk dijadikan sebagai pelayan Kristus. To testify of this wonderful grace of the Lord God to the people of the world. Dan menjadi saksi tentang segala sesuatu yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. To bring them out of the world. Untuk menyinari dunia. So that they will be able to draw near to the Lord God in heaven. Dan akhirnya mereka bisa bergabung bersama di dalam kerajaan So surga. as a disciple of our Lord Jesus Christ, Menjadi murid Kristus, just like the way that the Lord God have called Paul, sama halnya seperti ketika Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus. we are also called to bear the seeds of the kingdom of God. Kita harus memegang tugas kita untuk menjalankan bibit yang Tuhan berikan. And as we go about in our life in this world, Dan ketika kita hidup di dunia ini, we continue to sow these seeds to the people of the world. kita harus terus menuai kepada jiwa-jiwa ini. This is what the children of God must be able to do. Inilah tugas anak-anak Tuhan. For this is the purpose of our calling by our Lord Jesus Christ. Inilah tujuan mengapa kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. For those who went forth to do this work of the Lord God, Bagi orang-orang yang menjalankan tugas panggilan Tuhan ini, of course the Lord God will be with us. sudah pasti Tuhan akan menyertai kita. To give us the power and the authority to convince the people of the world by word and also by deed. Sudah pasti Tuhan akan memberikan kuasa dan kekuatan pada kita untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang. So that's why when our Lord Jesus Christ sent out his disciples to do the work, Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk mengabarkan Injil, he tells them Tuhan memberitahukan that I mereka, give you power and authority over the demons and all kinds of diseases. Aku memberikan engkau kuasa dan kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat. You go and proclaim the kingdom of God. Engkau pergi dan kabarkan hal kerajaan sorga. And also to heal them, to relieve them of their afflictions. Dan memberikan kelegaan dan kesembuhan atas kesulitan mereka. We thank the grace of the Lord God. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. To those who obey these instructions of the Lord God. Bagi orang yang patuh atas perintah Tuhan, We are able to see the abidance of the Lord God in the midst of our work. kita bisa merasakan penyertaan Tuhan ketika kita melayani Dia. Just like what our Lord Jesus Christ have told us. Sama seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada kita, That He will abide with us. bahwa Tuhan akan tinggal beserta kita. He will give us this authority. Dan Tuhan akan memberikan kuasanya. So that through the power of the Lord God, Jadi karena dari kuasa Tuhan, we will be able to bring the people of the world into salvation. kita bisa membawa orang-orang masuk ke dalam keselamatan. While our Lord Jesus Christ is going about the world doing His work, Ketika Tuhan Yesus pergi mengabarkan Injil dan menjalankan tugasnya, in the midst of this journey, di dalam pertengahan perjalanan Dia, He lifted up His eyes. Dia mengadah memandangkan wajahnya, pandangannya. So that's why just now in Matthew chapter 9 verse 36, Di dalam Matius pasal 9 ayat 36, it tells us that He saw the crowd. bahwa Dia melihat kerumunan orang banyak. He saw this crowd of people. Dia melihat orang-orang banyak itu. People who are harassed and helpless. Orang yang lelah dan terlantar. The people who are like sheep without a shepherd. Yaitu seperti domba yang tidak ada gembala. When we go out into the society, Ketika kita datang ke masyarakat, we realize what is happening in the world. kita menyadari apa yang terjadi di dunia If ini. we are always by ourselves, Dan apabila kita tetap terus tinggal di dalam diri kita sendiri, we feel that everything is good. kita merasa bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Because everybody else have also received this grace of the Lord God. Sebab kita merasa orang-orang sudah mendapatkan kasih karunia So ini. that's why the blessings of the Lord God is with them as well. Dan kita merasa kasih karunia Tuhan juga tinggal di atas mereka. But as we go on into the world, Tetapi ketika kita pergi ke dunia, the situation is very different. situasinya itu berbeda sekali. The people of the world are the people who are helpless. They are harassed. Yaitu orang-orang yang di dunia mereka lelah dan terlantar. People who do not know the direction in their life. Mereka tuh tidak tahu arah hidup mereka kemana. They may be busy in their life. Dan mungkin mereka sibuk akan kehidupan mereka. But what they pursue is vanity. Dan yang mereka kejar adalah kesia-siaan. Things that are only temporary. Yang mereka kejar hanyalah hal sementara. Things that
they will not be able to find fulfillment in Dan mereka tidak akan mendapatkan kepenuhan at the end of their life. pada akhir hidup mereka. All these things will also be left behind. Semuanya ini akan ditinggalkan. But because their eyes are blinded, Disebabkan karena mata mereka buta. they think that this is the natural way of life. Karena di mata orang dunia, hidup seperti ini adalah suatu hal yang alamiah. To continue to pursue the abundance that is in this world. Yaitu hanya mengejar kepenuhan yang ada di dunia ini saja. When we saw these people, Ketika kita melihat orang-orang ini, we realize that they are so pitiful in their state in this world. kami merasakan bahwa mereka itu sangat kasihan hidup di dunia ini. What else? Apalagi The Bible tells us Alkitab memberitahukan our Lord Jesus Christ is moved with compassion for them. Tuhan Yesus melihat keadaan mereka dan dia merasa tergerak. Why must these people be living in such a desolate state? Tuhan Yesus merasa tergerak dan belas kasihan kepada mereka karena mereka hidup dalam keadaan mengenaskan. Isn't it that our Lord Jesus Christ have come into the world bringing His grace upon the people of the world? Sebab Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk membawa kasih karunia kepada orang-orang. So that's why when He saw the people who continue to suffer, Oleh sebab itu ketika dia melihat orang-orang terus dalam penderitaan, He is moved with compassion towards them. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. In the ministry work of our Lord Jesus Christ in this world, Ketika Tuhan Yesus mengabarkan Injil di dunia ini, it is often said that He is moved with compassion. seringkali tercatat bahwa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Whether He saw the sick, Ketika dia melihat orang yang sakit, then He is moved with compassion, He healed them. dan mulailah dia tergerak hatinya oleh mereka. He saw a crowd of people who have not eaten for a long time. Dan orang-orang berkerumun dan mereka belum makan. He have compassion on them and He feed them with 5 loaves of bread and 2 fishes. Tuhan Yesus merasa kasihan oleh mereka dan memberikan mereka makan, itu 5 roti dan 2 ikan. When He saw these people without a direction, Kalau melihat mereka terlantar, He called them to sit down and He spoke to them. dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk duduk dan Tuhan Yesus berfirman So kepada when our mereka. Lord Jesus Christ is moved with compassion, Dan Tuhan Yesus tergerak dan dengan belas He kasihan. act in order to release the people from their burdens, Tuhan Yesus berusaha untuk melepaskan beban mereka from their afflictions, dari rasa belas kasihan ini. and also to teach them the way of the Lord God. Dan Tuhan Yesus ingin mengajarkan firman Tuhan. This compassion should be the driving force behind our ministry work. Jadi di dalam penginjilan kita, rasa berbelas kasihan ini tergerak harus ada latar belakangnya di dalam Our ministry penginjilan. work should not be just a duty. Jadi dalam penginjilan bukan hanya sekedar tugas. The same kind of work can be done with different attitude. Jadi dalam pekabaran ini, pekerjaan ini bisa dijalankan dengan dua sikap. So that's why in 1 Corinthians chapter 9, Di dalam 1 Korintus pasal 9, Paul says, if I preach the gospel, Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, ketika aku mengabarkan Injil, there's nothing for me to boast. tidak ada hal yang patut kumegahkan. Because necessity is placed upon me. Sebab aku harus menjalankannya. I am just carrying out my duty. Dan sedangkan aku hanya menjalankan tugas. Because I'm worried that woe will come to me if I do not carry out this duty. Sebab aku khawatir celakalah aku bila aku tidak But mengabarkan yet Injil. he says, Lalu dia berkata, if I do it willingly, bila aku berniat melakukannya, then I have a reward. ketika aku berniat untuk melakukannya dan We tulus, can aku akan carry mendapatkan anugerah. We can carry out a duty placed upon us because it is a compulsion. Apabila kita mengabarkan Injil, ini merupakan satu keharusan untuk kita. We can also do this work out of a willing heart. Dan kita juga tetap bisa melakukan penginjilan dengan hati yang tidak rela. In the same way, this work is carried out. Dari dua sikap ini, pekerjaan pekabaran ini tetap bisa dijalankan. But one is carried out as a duty. Yang satu merasa ini suatu tugas. The others is carried out because we love the people of the world. Yang satu sikapnya karena dia mengasihi orang-orang dunia ini. We care for their souls. Kita sangat peduli pada jiwa mereka. And it is this care for their souls. Dan kita sangat memperhatikan jiwa That mereka. should be the driving force behind our ministry work. Ini menjadi suatu semangat kita, suatu titik balik kita untuk Our mengabarkan Injil. heart must
first go out to the people. Hati kita harus kita bawa ke dunia ini. And then we follow with these actions of preaching the gospel of Dan Christ. selanjutnya dengan tindakan kita untuk menjalankan pekabaran Injil. This same heart that is in our Lord God. Hati seperti ini yang sama yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ezekiel chapter 33 verse 11. Di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11. The Lord says, Tuhan Yesus berkata, as I live, I have no pleasure in the death of the wicked. Aku menjalankan ini tidak ada tekanan. He has no pleasure even if the wicked is to die. Dia tidak ada merasa bahwa dia merasa dirinya disayangkan bila dia harus meninggal. But he hope that this wicked will turn from their ways and they will be able to live. Tapi dia biarlah orang fasik ini pergi daripadanya dan sehingga bisa berjalan di jalannya. This is the heart of God. Inilah hati Tuhan. Even to these people who have committed wrong. Meskipun orang yang telah menjalankan hal yang He salah, hope that they will turn from their ways. sebab dia nanti akan berbalik ke jalan benar. That they will return to the Lord God. Mereka akan bertobat di dalam Tuhan. So that they will be able to live. Oleh sebab itu mereka akhirnya bisa hidup. This same heart of the Lord God. Inilah hati yang sama yang Tuhan rasakan. When He called us to repentance. Ketika Tuhan memanggil kita untuk bertobat. That's why in John chapter 3 verse 16 it tells us. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Because God so loved the world. Sebab karena kasih Tuhan yang He begitu gave besar. His only Son. Yaitu menganugerahkan So that anak we yang who come to tunggal. believe in Him will not perish, but we will have eternal life. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Today when we see the people of the world, Hari ini kita melihat orang-orang dunia. do we see them as the Lord see them? Apakah kita melihat mereka sama seperti Tuhan melihat mereka? Is our heart the same as the heart of our Lord God in heaven? Apakah hati kita sama seperti yang dirasakan hati Tuhan? That we want to save them. Kita mau menyelamatkan mereka. We show compassion to these people. Kita merasakan belas kasihan kepada mereka. So that's why in 1 Corinthians chapter 13, Di dalam 1 Korintus pasal 13, it tells us that although we have a lot of gifts, dikatakan meskipun kita begitu banyak kasih karunia, we have done a lot of works. kita telah melakukan banyak hal. If all these things is not carried out because of our love, Tapi bila ini semua dijalankan tanpa kasih kita kepada Tuhan, then it is nothing. maka itu adalah sia-sia. It is just a duty that you Hanya have carried sebagai tugas saja. out. We must love them. Kita harus mengasihi mereka. We must care for them. Kita harus peduli kepada mereka. We must go forth to help them. Kita harus pergi dan menolong mereka. The harvest, our Lord Jesus Christ says, Seperti yang Tuhan Yesus katakan, tuayan, having been moved with His compassion, yaitu Tuhan telah tergerak oleh belas He kasih. says the harvest is plentiful. Oleh sebab itu dia berkata, tuayan memang banyak. The harvest is plentiful. Tuayan banyak. Why is it that the harvest is plentiful? Mengapa dikatakan tuayan sangat banyak? When we go out into the world, Ketika kita ke dunia ini, we saw that the world is full of sinners. kita lihat orang-orang dunia penuh dengan dosa. Then the harvest is plentiful. Itulah dikatakan bahwa tuayan banyak. Because these are the people who needed the grace of the Lord God. Orang-orang ini yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. If we go out to the street, Kalau kita lihat di jalan-jalan, everybody that we meet is also a member of our church. kadang di jalan itu ada orang-orang jemaat gereja kita. Then the harvest is very little. Kalau di jalan-jalan jemaat kita juga berarti tuayan sedikit. We thank the grace of the Lord God. Kita bersyukur pada Tuhan. We have an island in Hong Kong. Di Hong Kong ada pulau. This island is called Apchao Island. Pulau Apchao. The whole island are our members. Di satu pulau itu semua jemaat kita. Initially, of course, they receive the gospel and they go back and they preach to their friends or to their relatives in the island. Hal ini terjadi karena ada jemaat yang ke pulau Apchao itu untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang kampung sana. They are all fishermen. Mereka semua adalah nelayan. When after the gospel is preached there, Ketika firman disebarkan di sana, the whole island becomes our members. satu pulau itu menjadi jemaat kita. The police station also have to close. Bahkan kantor polisi harus tutup. Because there are no one who committed any wrong over there. Sebab di sana tidak ada yang melakukan kejahatan. We say the harvest there is complete. Berarti di sana tuayan sudah selesai. We thank the grace of the Lord God. Kita bersyukur atas kasih These karunia Tuhan. members in Apchao, Jemaat di Apchao ini later on they move on to England.
Mereka akhirnya pindah ke UK. Okay. And they are, the harvest there is a lot. Dan menjadi tuayan di sana menjadi banyak. When our Lord Jesus Christ came into this world, Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia He ini, talked about giving liberty to the people who are in Dia captive. mengatakan kita mau memberikan kemerdekaan kepada orang-orang. Opening the eyes of those who are blind. Yaitu membuka mata bagi mereka yang buta. To these people who are under bondage in the world, Orang-orang yang terbelenggu di dunia ini, they needed to be released. mereka perlu dilepaskan. But they are not able to see the hope. Tapi mereka tidak dapat melihat pengharapan. Because they are blinded. Sebab mereka dibutakan. They are not able to find the way to salvation. Mereka tidak dapat menemukan jalan menuju keselamatan. Indeed, this harvest is plentiful. Sungguh tuayan ini banyak. Do we see? Apakah kita melihatnya? If we go out into the world and we close our eyes, Bila kita ke dunia ini lalu kita menutup mata kita, of course we are not able to see. sudah pasti kita tidak bisa melihatnya. That's why in John chapter 4 verse 35. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Verse 35 it tells us. Ayat 35 memberitahukan. Do you say that there are yet 4 months that the harvest will come? Bukankah kau mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Look, Lihatlah, lift up your eyes. lihatlah, pandang sekelilingmu. And you will see the field that is already white for harvest. Itu ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Only if we lift up our eyes and see, Bila kita memandang ke sekeliling, then only we will be able to see that this world is a field that is ready for harvest. kita akan melihat dunia ini sudah waktunya untuk dipanen. It is only when we know that the field is ready for harvest. Dan kita bisa melihat bahwa ladang ini siap untuk Then dituai. we will live a life of urgency. Dan kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu hal yang harus segera dilaksanakan. If we do not know, Bila kita tidak tahu, we will still live a very complacent life. kita masih hidup di kehidupan yang nyaman. Very happy with our own self Itu only. kita hanya senang pada diri kita sendiri Because we are saved. sebab kita sudah diselamatkan. We feel the harvest has not come yet. Kita merasa bahwa tuayan belum But- sampai waktunya. But the Bible tells us Tetapi Alkitab the memberitahukan harvest is plentiful. yaitu tuayan banyak. Everyone who have not received this grace of the Lord God, Semua orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan ini, they are the prospect of our harvest. mereka adalah prospek sasaran kita untuk kita tuai. When we see that our membership is very small compared to the population around us, Bila jumlah jemaat kita itu dibandingkan dengan populasi penduduk itu sedikit, then we know that the harvest is plentiful. maka itu kita tahu bahwa tuayan banyak. Our prospects are many. Target sasaran kita itu menjadi banyak. When we go out, Ketika kita pergi keluar, everyone is our prospect. semua orang adalah sasaran kita. We now realize that the harvest is plentiful. Sekarang kita tahu bahwa tuayan banyak. But having a field ready for harvest does not mean anything to us. Tapi bila ladang ini siap untuk dituai, tapi kita merasa ini tidak ada artinya, Our Lord Jesus, the Lord God tells Abraham Tuhan Yesus memberitahukan kepada Abraham, in Genesis chapter 13 verse 14. yaitu di dalam Kejadian 13 ayat 14. Here, the Lord God tells Abraham, Di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada you Abraham, lift up your eyes and look. pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, To the north, to the south, to the east and the west. yaitu ke tempat kau berdiri, di tempat timur dan barat, utara dan selatan. And all the land that you are able to see, I will give it to you and to your offspring. Ke seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. When Abraham lifted up his eyes and see, Ketika Abraham memandang sekeliling dan melihat, indeed this is a vast piece of land. sudah pasti ini suatu tanah yang begitu luas. The land that the Lord God want to give to him and his offspring. Yaitu Tuhan akan memberikan tanah itu kepada So he keturunannya. has a free gift from God. Yaitu Tuhan Yesus memberikan kasih karunia yang cuma-cuma. But that is not all. Tapi bukan sampai di situ. In verse 17, Di ayat 17, the Lord God also tells him, Tuhan juga memberitahukan kepada you must Abraham, arise and walk through the length and the breadth of the land, for I will give it to you.
Bersiaplah jalani negeri itu menurut panjang lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan In negeri itu. this land that you see as a free gift of God, Yaitu tanah yang kau lihat merupakan suatu kasih karunia yang cuma-cuma. you must arise and go and walk through this land. Bersiaplah, jalanilah negeri itu. Then you will be able to attain it. Maka engkau akan mendapatkannya. We know that the harvest before us is a great one. Kita tahu bahwa tuayan yang di hadapan kita adalah suatu yang besar. But we will not be able to enjoy this harvest Tapi kita tidak bisa menikmati tuayan ini unless we arise and we walk through this land. kecuali kita bersiap dan jalani negeri ini. Then only we will be able to attain this harvest. Dengan demikian baru kita bisa menikmati tuayan ini. So when we saw this harvest is plentiful, Ketika kita melihat tuayan banyak, it must also move us to do something about it. oleh sebab itu hati kita harus tergerak untuk berniat To move our bersedia hearts, menjalaninya. to move our hearts that we want to go out and gather this harvest into the barns of God. Kita harus menggerakkan hati kita dan mulai bersiap untuk pergi menuai orang-orang ini. If this harvest is not gathered, Tapi tuayan ini belum kita kumpulkan. then this harvest will be wasted. Kalau tidak dikumpulkan maka akan terbuang. So gathering the harvest is our concern. Jadi sekarang suatu perhatian kita adalah untuk mengumpulkan tuayan ini. Gathering the harvest is an urgent matter. Mengumpulkan tuayan merupakan suatu hal yang It darurat. must be gathered within this season. Harus dikumpulkan di musim ini. Because when the grains are overripe, Sebab padi-padi sudah menguning. then these grains will also drop to the ground. Oleh sebab itu bila tidak diambil benih-benih tuayan ini nanti akan Then jatuh ke this tanah. harvest that we saw will be wasted. Jadi jiwa yang sudah kita kumpulkan nanti akan sia-sia. Once the disciples of our Lord Jesus Christ asked our Lord Jesus Christ, Waktu itu ada satu murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus. tell us when will the end come? Dia bertanya kapan waktunya akan Our tiba. Lord Jesus Christ talk about false prophets, false Christ appearing. Tuhan Yesus memberitahukan ada nabi palsu, guru ajaran palsu. He talks about wars, he talk about pestilences. Dia juga memberitahukan tentang kesulitan, kelaparan dan He peperangan. talks about earthquake. Dan juga memberitahukan tentang gempa but bumi. The more important thing, Dan hal yang terpenting, he wants to tell them Tuhan that memberitahukan this murid-murid gospel of the kingdom must be proclaimed to all the people bahwa firman Tuhan harus dikabarkan kepada orang-orang before the end come. sebelum akhir zaman datang. So this harvest have a period. Jadi waktu panen ada waktunya. The period will end at the coming of our Lord Jesus Christ. Yaitu ada waktunya, ada masanya, yaitu sebelum Tuhan Yesus datang. When we see that from these signs that the end is coming, Ketika tanda-tanda akhir zaman sudah datang, it makes the work of our harvest even more urgent. dan memberitahukan kita bahwa waktu panen itu akan segera dan When sangat our darurat. When our Lord Jesus Christ was on earth, Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, He says, I must work the works of Him who sent me while it is day. Dia berkatakan, aku harus mengerjakan tugas yang Tuhan amanatkan kepadaku pada siang hari. Night comes when we are not able to work anymore. Dan ketika malam hari datang, aku tidak dapat melakukan tugas lagi. There is a period. There is a period for our work. Itulah masa waktunya orang bekerja, It yaitu is Tuhan Yesus not as berikan. if that we are able to work every day. Berarti kita tidak bisa bekerja setiap hari. We can only work on the day. Kita hanya bisa bekerja di siang hari. Night we are not able to work. Pada malam hari tidak dapat kita lakukan. We thank the grace of the Lord God. Tapi kita bersyukur pada We are Tuhan. able to bring the gospel to Bangladesh. Kita bisa mengabarkan Injil ke Bangladesh. When we bring the gospel to Bangladesh. Ketika kita mengabarkan Injil ke Of Bangladesh, course, it first started because some of the people over there they saw our website. sudah pasti ini dimulai karena ada orang dari Bangladesh melihat website kita. So they write to us. Lalu dia menulis surat kepada kami. Of course, we take 2 years to go and correspond with them. Kita perlu waktu 2 tahun untuk melakukan surat menyurat. And after that, only we go to Bangladesh in the year 2018. Waktu itu kita ke sana adalah di tahun 2018. Akhirnya kita pergi ke Bangladesh. When we were in Bangladesh. Akhirnya kita pergi ke Bangladesh. Of course, we continue to nurture them or to let them understand the word. Sudah pasti kita selanjutnya terus-menerus memberikan pengarahan dan juga pelatihan kepada mereka. They wanted to be baptized. Mereka mau dibaptis.
we always say you wait until you are able to understand further. Kita selalu menyarankan tunggulah sampai kalian paham betul. In 2020, Di dalam tahun 2020, suddenly the pandemic comes. tiba-tiba pandemi datang. We are not able to fly anymore. Kita tidak bisa pergi ke sana lagi. For 2 years, we are not able to fly to Bangladesh. 2 tahun kita tidak bisa terbang ke Bangladesh. Although we tried to have online encouragement with them, Meskipun kita memberikan kekuatan yaitu dorongan melalui online. but the internet there is very poor. Tapi internet sinyal di sana sangat lemah. We are not able to have a smooth conversation with them. Kita tidak bisa menjalin komunikasi yang lancar dengan mereka. So we are not able to go there anymore. Dan kita tidak bisa pergi ke sana lagi. In 2022, Di tahun 2022, when we are able to fly again, ketika kita bisa terbang ke sana we lagi, quickly go over to this place again kita cepat-cepat pergi ke sana to continue in the work. untuk meneruskan tugas kita. We thank the grace of the Lord God. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Within this period of time, we are also able to baptize some of them. Di periode selama ini kita bisa membaptis mereka. 2024, Di 2024 there is a riot that happened in Bangladesh. terjadi kerusuhan di Bangladesh. The Prime Minister now have already fled to India. Perdana Menterinya sudah terbang melarikan diri ke India. We are not able to go there anymore. Kita tidak bisa ke sana lagi Until today. sampai hari ini. We see that indeed we must quickly work while it is day. Oleh sebab itu kita harus segera melakukan tugas kita selama masih bisa, Opportunity. selama masih ada kesempatan. We cannot dilly-dally and drag the time. Kita tidak boleh menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu. Because night comes, we are not able to work anymore. Sebab waktu malam tiba, kita tidak bisa So bekerja lagi. today we must be able to be urgent in this work of evangelism. Oleh sebab itu dalam penginjilan kita harus lakukan dengan segera To gather the harvest for the Lord God. untuk mengumpulkan tuaian untuk Tuhan. When our Lord Jesus Christ saw the harvest is plentiful, Ketika Tuhan Yesus melihat bahwa tuaian He banyak, also says dia juga berkata, that the laborers are few. pekerja sedikit. The harvest is plentiful, Meskipun tuaian banyak, but the laborers are not enough to gather this harvest. akan tetapi pekerja itu tidak cukup untuk mengumpulkan tuaian. Can we say this of our church today? Bukankah kita melihat keadaan ini di gereja kita? We have members that is filled to the brink. Kita lihat bahwa jemaat kita sudah di gereja. Not enough to sit, also have to sit downstairs. Jadi kalau tidak cukup di aula, kita duduk di bawah. We do not have little members, Jemaat kita tidak sedikit. We have a lot of members. Banyak jemaat kita. But unfortunately, Akan tetapi, not all of us are laborers in the field. sangat disayangkan bukan semua di antara kita adalah pekerja. What is important to us today Hari ini apakah yang terpenting bagi is kita? to turn our members into laborers in the field. Yaitu mengubah jemaat kita menjadi pekerja. Then only are we able to gather enough of the harvest in these last days. Dengan demikian kita akan memiliki pekerja yang cukup untuk mengumpulkan hasil tuaian. That's why our Lord Jesus Christ tells His disciples, Oleh sebab itu mengapa Tuhan Yesus berkata pray kepada murid-murid, earnestly to the Lord of harvest to send laborers into this field for harvest. berdoalah dengan giat agar Tuhan mengirimkan pekerja ini untuk mengumpulkan hasil We tuaian. must pray to the Lord God to move the hearts of each and every member. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan bisa menggerakkan setiap jemaat. So that we will be able to turn ourselves from a member to a laborer in the field. Sehingga kita bisa mengubah diri kita yang tadinya hanya jemaat menjadi pekerja ladang. To carry out this work that the Lord God have entrusted to us. Untuk meneruskan apa yang Tuhan sudah percayakan amanat ini kepada kita. But as we pray to the Lord God, Ketika kita berdoa kepada Tuhan, we should not be praying that the Lord God will move the hearts of other people. jangan kita berdoa untuk menggerakkan hati orang lain. In Luke chapter 10, Di dalam Lukas pasal 10, Luke chapter 10, Lukas pasal 10 verse 1, ayat 1. He tells us that the Lord has sent up 70 people to go ahead of Him for this divine work. Yaitu Tuhan telah menunjuk 70 orang murid untuk melaksanakan tugasnya. Verse 2 it tells us, Ayat 2.
harvest is plentiful, laborers are few. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Pray earnestly to the Lord of harvest to send out laborers into his field. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Verse 3. Ayat 3. Our Lord Jesus Christ says, go your way, behold I'm sending you. Tuhan Yesus berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. When our Lord Jesus Christ tells these disciples that the harvest is plentiful, Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa tuayan banyak, telling them that they must pray for laborers, more laborers go into the field. yaitu Tuhan berkata, mintalah atau berdoalah kepada Tuhan agar mengirimkan pekerja-pekerja. He follow up by saying, Setelah dia melaksanakan ini, go your way, for I am sending you. setelah dia berkata ini, pergilah, sesungguhnya aku We are the mengutus people engkau. who saw the harvest. Bagi orang yang melihat tuayan, We are the people who are touched in our hearts towards these people in the world who are harassed. yaitu kita orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk melihat tuayan-tuayan ini. When we pray, Ketika kita berdoa, we must pray for ourselves. kita berdoa untuk diri kita sendiri. We know that in the flesh we are weak. Kita tahu, kita kedagingan kita ini kita lemah. In the spirit we wanted to go for the Lord. Tapi secara rohani, secara roh kita bersedia bekerja melayani Tuhan. But in our flesh we feel ourselves to be weak. Tapi kita merasa bahwa tubuh ini, kedagingan We ini must lemah. pray to the Lord God, Kita harus berdoa kepada Tuhan that He will move us. agar Tuhan menggerakkan He will kita. bring us into this field of harvest. Tuhan akan mengutus kita ke So ladang-ladang that we tuayan, will be able to do this work for the Lord God. sehingga kita bisa menjalankan tugas ini untuk Just now Tuhan. we talk about Paul. Tadi kita telah membahas tentang Paulus. He received this calling of the Lord God. Dia telah menerima panggilan Tuhan ini. That the Lord God tells him that He has appeared to him for this purpose. Tuhan Yesus telah memberitakan pada dia, aku menampakkan diri kepadamu karena ada To tujuan appoint ini, you as a witness of the things that you have seen and yaitu heard. menjadi saksi atas apa yang kau lihat dan kau dengar. How is Paul's reaction? Bagaimana reaksi dari Paulus? If we see in Acts chapter 26, Bila kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 26 verse 19, ayat 19, he is able to witness before King Agrippa. dia bisa bersaksi di depan Raja Agripa. I am not disobedient to this heavenly vision. Dia berkata kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. He is able to bear witness Dia bisa bersaksi that I have not been disobedient to what the Lord God have asked me to do. kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Why is it that he is able to say so? Mengapa dia bisa berkata seperti ini? Verse 20. Ayat 20. He says, Dia but I berkata, declare first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the regions of Judea, and also to the Gentiles. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, That they should repent and turn to the Lord God. bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Paul is able to say that he is not disobedient to the vision. Dan Paulus pernah berkata bahwa dia dulu pernah tidak taat. It is because from then on, Tapi sejak saat itu, he lived a life for Christ. dia hidup di dalam Kristus. He began to declare the gospel of the kingdom to the people. Dia menjadi orang yang pekabar firman Tuhan kepada orang-orang. From Jerusalem to Judea, Dari Yerusalem ke Yudea, to Samaria, to the ends of the world. ke Samaria, sampai ke penjuru bumi. Are we able to say what Paul says? Apakah kita bisa mengatakan seperti yang Paulus katakan? If we give our life Bila kita menyerahkan hidup kita to our Lord God, kepada Tuhan kita, to continue to carry this gospel of the kingdom to the people of the world, untuk meneruskan dan membawa firman Tuhan kepada orang-orang dunia, we are also able to say what Paul had said. maka kita bisa mengatakan sama yang seperti dikatakan oleh Rasul We Paulus. thank the grace of the Lord God. Kita bersyukur atas kasih karunia We Tuhan. pray to the Lord God to continue to guide us. Dan kita berdoa biar Tuhan Yesus terus memimpin kita. All glory to our Lord Jesus. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. We pass on the service Kita to our serahkan service leader. kepada pengurus.